Oh nee, kein Netz, wo bin ich denn? Hello, I must go to the city. Where is the city? Siti. Kok dia sebut-sebut nama kakak toh? Mbak E sopo? Oh nee, sie versteht nicht. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee. Ich will zurück. Salam kenal Mbak One. Mau kemana? Ich will einfach zurück. Oh, Curug. Zurück? Oh mein Gott, das ist durch. Wie? Curug deket kok. Sini, tak kasih tahu. Sini. Keine Ahnung. Zurück. Why are we going deeper into the forest? Nih, udah nyampe. Zurück? Curug, cantik banget kan? Zurück. And that is how I met Bestie in the jungle. Oh, that is actually Yeah, happened. to you lah if you want to believe or not. Right, Bestie? Moment, I don't actually remember this part of the story.